In 2002 to 2004, the Federal Reserve, for example, kept interest rates effectively at 1%, but really at 0, and sometimes negative interest rates. To do that, they had to pump out an enormous amount of money into the U.S. economy, on top of all the foreign money coming in. This generated the liquidity that then went out into investments into emerging markets as well. At a given point in 2004, again, I am quoting people who are not considered to be on the left, the Bank of International Settlements in its annual report said that the G3, that is Europe and Japan and the U.S., were absolutely flooding the global economy with liquidity, and that the consequences would be terrible in the aftermath. ¿Qué pasó? Entre el 2002 y el 2004, la Fed mantuvo la tasa de interés en términos nominales al 1%, pero en términos reales incluso más bajas, hasta negativas. Entonces, para hacer eso, emitieron una enorme cantidad de dinero que terminó inundando a los mercados emergentes. Incluso en el 2004 el Banco de Basilea decía que los tres grandes, Japón, Europa y Estados Unidos, estaban inundando con liquidez los mercados emergentes. What the central banks did not understand was that deregulation had affected them as well as the institutions in the financial market. In other words, they took away the quantitative tools, liquidity requirements, reserve requirements, margin requirements that had been in place before, lending limits, because it was against the profitability of the banks. So they were relying on one monetary tool, the interest rate, the policy rate. Lo que los bancos centrales no entendieron es que toda esta política desregulatoria en verdad los terminó afectando a ellos, porque desmantelaron muchas de las herramientas cuantitativas que tenían para afectar, herramientas sobre la política de reserva, sobre la política de márgenes financieros, la política de liquidez, y se quedaron con solo un instrumento de política, que es la tasa de interés. What they didn't understand was that the policy rate had become perverse, counterproductive. That if you, and this is not just the U.S., but every country, if you raise your interest rate, you will attract foreign money into your economy. And the effect will be to ease, to create liquidity, as opposed to constrain liquidity. If you lower your rate, because you hope to re-stimulate your economy, the money will flow out, as it did in the United States in 1990, for example, and the U.S. then got money back in 94 when it raised the interest rate. So this perverse consequence of monetary policy is a very big part of the build-up of the crisis as well. Lo que no entendían es que la política de tasa de interés es un instrumento perverso para enfrentar problemas de abundancia o escasez de liquidez, porque si uno sube la tasa de interés, lo que va a tener es más liquidez, porque se va a traer capital del resto del mundo, y si la baja, va a tener salida de capitales. Liquidez, como tuvo Estados Unidos a principios de los 90, que después, al subir la tasa en 1994, lo que tuvo fue ingresos de capitales, y esta es una de las cosas que fueron armando el esqueleto de esta crisis. El hecho de que la tasa de interés, el único instrumento con el que se quedaron, sea una muy mala herramienta de política. So by 2004, in this highly liquid, low interest rate environment, what you had on the part of the major international institutions, not just U.S., European, Japanese, Australia, etc., was what they called a search for yield. And this took the form of the carry trade, the large positions based on leverage.
Lo que hubo a partir del 2004, no solo en Estados Unidos, sino en Europa, Asia, Australia y otros países, es la búsqueda de retornos, basadas, incluso financiadas en el apalancamiento. The carry trade is you don't use your own money. You borrow. You borrow in a currency with a low interest rate, and you invest in a currency with a higher interest rate, and you're making money on the spread. Well, if interest rates in general are very low, and those spreads are very low, as opposed to the time when the yen-dollar carry trade could borrow yen at 1% and invest in U.S. Assets at 4%. If U.S. assets are down to 1%, you have to expand your borrowing. Your position has to be huge in order to make the money that you made before on a much smaller position. Esta forma de financiar la búsqueda de retornos, que decía antes, es en la que uno no usa dinero propio, sino que usa dinero prestado. ¿Cómo se hace esto? Uno se endeuda en una moneda de un país que tiene una baja tasa de interés y presta o compra activos de un país que tiene alta tasa de interés. Como por ejemplo cuando en la década del 90 se endeudaba en yenes, que tenían una tasa del 1%, y se compraba activos norteamericanos con tasas más altas. Para que esto funcione bien, tiene que haber un margen entre la tasa a la que te endeudas y la tasa a la que compras. Como la tasa estadounidense es tan baja, uno se tiene que endeudar, uno tiene que tomar posiciones aún más amplias para alcanzar el mismo nivel de margen en términos agregados, ya que el spread básicamente es bajísimo entre una moneda y la otra. So we then had a situation going into this crisis. Well, before that, in 2004, the head of Goldman Sachs, at that time Henry Paulson, later the Secretary of Treasury of the United States, went to the Securities and Exchange Commission and said, "You have a limit on us. We can only borrow $15 for every $1 of capital we own. The European banks can go 30. We can't compete with them. You must raise the limit." The SEC said, "Okay, 30. And their shares went down, owing $30 for every $1 of its capital. En 2004, Henry Paulson, en ese entonces economista en jefe de Goldman Sachs, fue a ver al presidente de la Comisión de la Bolsa de Estados Unidos y decirle: ustedes nos están poniendo un límite de 15 pesos de endeudamiento por cada peso de capital que tenemos. Los bancos europeos tienen 30, tienen autorizados hasta $30 por cada dólar de capital. No podemos competir con ellos, tienen que levantarnos ese límite. El presidente de la Comisión dijo: ok. Y el año pasado Bear Stearns se fue a la quiebra debiendo $30 por cada dólar de capital